السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا مي زرقي بيا كنا كتجي بلك لك أقول أنا ما نساني اسمع نجرو شوف أنا كنا زرقي تجرا يعني باركني لفكاني كده اسمعي ما عملوا مابراتين بريشاني بيكيني مابراتين تكون ركزة موسو كده من جناتي كرسنا نيرم سيسوتا فوسيسوتا بري ولا مكان هذا بيكيني توتي ولا تنم التليفون نيسو barusan nisa kuna biya na marara kasi sinanjira kuna mo kesi chaka kung sudah kisa wala may bari kung durang fakat wala magalasat des na majara kagaruti kun lo sana mulu kuna kana mana matakoti zargi tu jara kati barechani kuna dah hakani kayaknya manila kun nakarasan hai bagashu mat macam jalka bumsar rayu kati barer wala nanti mungkin nanti selanjutnya sama nama toko tu wah iya dah sejak dah iya dah sejak tu ಮುಂದಿರತ್ತಲ್ಲೇ ಬರೈಚನೆ ಜನಗಲ ಗಿಬ್ಬಿಗೆ كان اسمه ما هوت كان مو مال بكره بكتني አንቺ ሰው ያየሽ ነው የምታነሺ? አንቺ እኮ እንደ ሰው ያየሽ ነው የምታነሺ? የሰው ቤት ታነሳለሽ እንደዚህ? ኧረ አይደለም። ሱቂ ደማ ዘራ magalang kana fakkaatti dhaabannee taaksii eeggatu laala akkanas jedha fuuldura isaallee baay'ee dasseedha Sada sejadah sugi dia ngajar kan ada wanita taksi gacu ni bahaya dah sama ya dah aja saya harus kenapa alah ini nama kita saatnya ini karena dah kibarin
bakka kana akka manaafasha ta'anii buna fidanii asitti ta'anii dhuganii ደስ ማለት መኪና እና ቀርተ ዘብራ ከተከሰ ያገተ እዚህ ጋር ሻይ ቡና ይዞ መምጣት ነበር ፈታ ብለን ዘና ብለን እንድንቀመጥ ታክሲ የመጣ ነው አመለጠሽ ባዳ ነው ደግሞ nagate rente argan ke jenna ko turto balewani sila salamta dwanu senela ta kan channel ke dija gurura best jala targamta nu waga jara tani kunjanna aramo suki de ma jara taksi kata jara bakka marga waredu kana kesati senin jaraga akasi tayar lala bukan Ethiopia anu kena kedukan nama sudah bisa anji taksi matol nahi pada naur ya Kim ha kai ke rola mo dare ne te ye ba na kai super dan na ko tay sa dinda wala rola mo ne sa dinda ne zami kanyar min tawkat taxi dan se ne jamu يا نبركم مو كانوا يا منتاش عنده አንቺ አዎ አራብር ብሎ ጀመረ ስንት ሰዓት ነው ሰዓት سوقي دي ما جرى وابن चलो अल्लाह ताला दे दे थोके तो चलो वाई नहीं सुनी जन्ना कोटा रब ने बड़ी छेती पूरा करके रोने वापसी आवा ते तेल किथों पावा मित्रा मैं जो मकीना ने जरा केड़े पंप ते पावा कौन सा केड़ा मारा दा पंप ही उधर गलाइयो सही खाना पकाती बस इतना वाइन شارجة يا تمام ولا مقاطعة فاهم ازاي سلك بيتك ولا منه ሲጀምር ሱቅ የለም ፈልጊ ነገር በዞሮ ለሞላ ሄደን ማማ ፈለቁ ማን እዛ ባለ
ይፈጥናል ግን ቀንሰዋል መሰለኝ 4 ብር ብሎ ነው የጀመረው 4 ብር ብሎ ነው የጀመረው ፔትሮል ቀነሰ መሰለኝ መስጊድ ነው ለሰጥ ዱባይ አንቺ ወደ ቦታ ያስከፍልሻል እዛው ቆሞ እንትን ካላስከፍል ከሌለስ ምን ጠይቂው እስኪ አቦ ሱቅ አለ ሮላ ሙላ የሌለ ነገር ምን የለ ሞባይል ቤት የለም እዛ ሞባይል ቤት ካለ ሲም ካርድ አለ በርግኖ ታዲያ ቶሎ እዛ ሄደን ተመልሰን ስንመለስ ደግሞ እንገዛለን ቡና ልጠጣ ነበር አልጠጣም ወተት መብላት መሰለኝ እኔ እኮ ሲም ካርድ ትላንትና ነው የሰራው ሰርቷል ተሳላቱ ሰርቷል زحمة لهم الحمد لله يعني إن شاء الله من دونه أنت نالله إنده ما يجلسون أكرالله إنده ስለለበስኩኝ ብዙም አልመጣብኝም ስማርት ሜዲካል ፋርማሲ ግን አልቆምንም ቶሎ ነው ያገኘው ਭਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਰਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ੈਨਨ ਉਹ ਕੋਈ ਰਮਲਾ ਸ਼ਮਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਜਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ምንድነው ታዲያ ያወራበት ነው सुकल राज पे फिरने आने दुआ करो भाईजान कोई चक्का लगे नहीं तो फैमिली जलील ही हो के निकलना चल कोई मसेरा अल्लाह ताला देने ये रमला ला ते मैं निकल गया मैं या सलाम बल्दिया होने अच्छा मैं उन्हें लमडाला लेला कर बंदे እኛ ለምዳለን አሁን እንደዚህ ሌላ ሀገር ብንሄድ ግን እኮ እኛ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው አንቺን ብታወሪ እንደዚህ አታወሪም የራስሽ ቋንቋ ለምሳሌ አሁን አማርኛ የምታወሪ በአንቺ ቋንቋ የምታወሪ ማለት ነው እንደዚህ ያኔ ተደበረሰረ ራሱ ዝም ብለሽ ላይላ ተደራረቢም ቀስ እያልሽ ነው የምታወሪ
ਮਛੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ እንደዚህ አይነት መኪናዎች እንትን የሚጠብቀው ናቸው ላሞች እንትን ይወስዱበታል ምንድነው እኛ ሀገር ምን ይባላል ሳር ታጭዶ እንትን የሚባለው ሳር የሚበሉት ከገጠር ያመጡበታል ሀዲቃ አለ እንጂ እዚህ ይሄ ለካሮላ ሞላ ሀዲቃ አካባቢ ቢስሚላህ ይሄ ሰውዬ ምንድነው ለምን ይጣደፋል ተለማማኝ ነው እንዴ ይሄው አልፋያ ፓርክ አንቺ እዚህ ማለ እንትን ሀዲቃ አለ ሮላ ሞላ መስጊዱ ብቻ ደስ ይላል እዚህ ሰፈር እዚህ አካባቢ በጣም ጸዴ ሰፈር ናት ወይኔ በዛኛው ስልክ ቢያነሳ ነበር ይሄ ብዙ ጥርት አደረግም አዲሱ እንዴት ትልቅ ነው መስጊዱ ዳርሽ ቢሆን ጥሩ ነበር አልታየኝም በዚህ ጎን አለ እንዴ በዚህም አለ መሰለኝ እስኪ አንሺ ባውለቱ ከዛ ተነስቶ እስከዚህ ይዞራል አንቺ እንት ሚናራውን ራሱ እስኪ ከሚናራው ቀጥሎ ምንድነው ይሄ እንትን አለ የሆነ እንትን ውስጥ በዚህ ዳር ደርሶ እስካሁን ከዛ ተነስቶ እስከዚህ ደርሷል በዚህ እስከዛሬ እዚህ አላየንም ሀዲቃ አለ እንዳለ አለ አሁን የመጣንበት ቦታ ሀዲቃ አለ ሰው የራሱ መኪና ማለት ነው ምንድነው ዱቄት ነው ስምንት ነው መሸጠው ሰላም ስንት ነው
ዛሕማ አለው። ਚਲੋ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। मैं जेबीसी पे जाना तो DTR गया मैं जेबीसी पे जाना ला के चलाया मंडी मैं ते ला के आ गया मां के मैं ते रोले पे जाना सवारी लेके ते जेबीसी दा लग गया चंगा रह गया ते फिर तेरा मैं ते मरीना गया 8 बजे तो मैं मरीना गया बल्कि 7:30 تلفون تلفون سلكيزة मैं तो इथों तकरीबन निकलिया मैं 7:34 ते निकलिया أنا قرش من لم تجيبت ولا ولا मैं ना बड़ा शांति था मैं तकरीबन निकलिया 7 बजे के थे 34 ते निकलिया بلشوال अमेरिकन यूनिवर्सिटी चला के आके तला च सवारी लाई ते तला च लब्भी ते रोले पे जाना अल्लाह की तला के तो तेल पवा करानो ही होना हाँ जी मशेर जी को लब्भी जे मुर्गी शुर्गी हाँ मशेरा को लब्भी हाँ को लब्भी है कोई ना मशेरा इधर किते रोले बंदा बढ़ जाए तो बंदा बढ़ घुसे जाता रोले नालों ते ट्रैफिक की बतेरे हले तक क्लाक टावर तो पीछे हिसाब ला चलिया हुन नहीं उतरदे ओ सब पर निकाल ماشي እሱን አዛግቶ ጨረሰው። በሌላ በኩል ቦታ ነው ያመጣው። चल खेड़े तेरे खेड़े लगते हैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾ 15 ਦਿਨ सही है ठीक हो गया चलो बोल नहीं मैं भी यार ला के पेट्रोल पाना मैं कितने सवेरे 5 बजे तक निकले शुक्र अल्लाह दा मैं 400 ने का मुक्का कोने पहले को तबाही फिरी पई है उस्ताद सवेर तो निकलते 58 दिरहम फड़े ने एडा माड़ा हालात पे जाते तू हिसाब ला ሻርጃ ውስጥ አልወጣንም እንዴ? አንቺ ከቦታ በዚህ በኩል አይደለም የመጣን ባለፈ አቅም መሰለኝ እሱ ገና እንትን እያወራ ነው። ቦታውን ራሱ ማያውቅ ነው።
ده المدير بتاعي. ده المدير بتاعي. البتاع دي ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ انا سجمر سلكي وراكم 10ਵੀਂ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ريكاردو يا وراكم 8 ਸਵਾਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੌਣੇ 400 ਰੁਪਇਆ دمو زحمه بزونه يعني ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 400 ਰੁਪਇਆ ਪੱਕਾ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਤੇ 400 ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ اصر ده سالي المدير بتاعي. البتاع دي ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਆ فوقوچو የታዩ ነው ግን ኃይለኛ ፎቆች አሉ እዛ ሰፈር ኃይለኛ ፎቆች አሉ እዛ አካባቢ አታይ ገና والله يا زي كنت لك وانت بتضيعك الساعة 1 يا ما تدرس يا جماعة وانا اروح اوضب رايح البس عندنا. ਤੇਰੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਣੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾ ਚਲ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਛੜੜੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਆਏ ਸਹੀ ਆ ገና ሳይጀምር ፎቆቹ ምን እንደሚመስሉ बस सईदा आप तजर्बे करता रहता आप कैसे लाता रहता አይ लफ्जी तेरा पंजाब ये दादा अबू धाबी तो चलो भाई से बनने गला ते राजी हो और नहीं ते गला ते राजी हो ਇਹ ਪਿਟਵਾਵੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਏ भाई जी कंपनियां दे ने कि 400 दिरहम जमा እንስራበት እኛ चार पहले 450 आखे हैं कल ते पठान रड़े ने ते 400 दिरहम ना के कल भी मैं 400 दिरहम रड़े बड़ा उठा 450 ते हुन भी एवे था कि 400 सवा 400 आज भी हो ही जाना है और होले बस फड़ के बस बारी ला के ते जानी है पेट्रोल पानी ते पेट्रोल पवा के कराना አቋራጭ የደረበት ጥሩ ቦታ ይወስደን አሁንም ዛማን دس رولا مال رولا مال ولا رولا مال هذا رولا ماله انت ما في ماله هذا رولا مال وصلنا محل مكان يعني مكان ثيابه وهيك شيء هذا كله رولا مال اوكي انا معلوم اوكي زين زين لحظة راوي كارد مكانك وصلنا فيه وين انت فرجة አይደለም ሮላ ሙላ አንቺ ምትይ هذا رولا مال كله رولا مال ኦኬ ኦኬ ባለፈው እንድንበል ገዛንበት ቦታ دو مال دو ወላ مجا ገዛን በሎ ገዛንበት ቦታ እዚህ ማለት ነው እዚህ ነው ግን መሀል ምን አላደረሰንም ቦታውን ها እሺ ሾየ አቆሙ 48 እያለ ነው የጨመረበት بس هذا مكان